पवित्र बहुमूल्य ईश्वर को नाम रे समस्त स्वागत प्रेस और शुभेच्छा ज्ञापन करूछी। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। हालेलुया। के जगत को एटी बसाइछ हाथ टेको। हां के टेको बेना थैंक यू। निजर दोष, निजर दुर्बल, निजर भूल, निजर त्रुटि, निजर शीतलता के साकार सामना रे के प्रकाश करबो स्वर्ग के जीव बोले लुची जो पान खाबा लोक मिसा हाथ तक बेटा बिलाई आखि बुझे चक 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 करके जेते खीरो पीबो ना सेमती घरटा छाड़ी दे बारटा पीबा लोक मिसा हाथ टेक बाकी स्पष्ट भाव रे लुची जी खाइबा काई के कहूची सेति पे गुटी विषय को सब बेले सबुरा माँ बापा लोग जीती जाई हेबो, मास्टर मान लोग जीती जाई हेबो, पास्टर मान लोग जीती जाई हेबो, पास्टर मान को बड़ो ये सब गुरु बोलि चंती तार को ठर के जीती हेबो नहीं। हालेलुया। जीती हेबो सेति पे पचाली के जगत को हृदय बसाई छे बोले हाथ टेक मेरे के टेक दे कोई पर दुर्बल स्वर्ग के जीव बोले हाथ टेकबा को बोले हाउ कौन है मुझे तो कोई प्रभु प्रकाशित वाक्य लाउदिका मंडली को दीपली भाई अर्थ कोई दर्शी जो प्रदीप थिला रखा जाइथिबा प्रदीप शीतल विषय देखला क्षणी रखा जाइथिबा प्रदीप को नहीं कि ट्रांसफॉर्म करा स्थानांतरण करा अर्थात बुझा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे पाई पारबो प्रभु को पाई कि प्रभु को विश्वास करी ग्रहण करी परित्राण पाई बाप्तिस्म नहीं प्रभु को खाई आराधना करी बाइबल पढ़ी प्रार्थना करी प्रभु पाखे आसी करी जे शीतल हो अर्थात जो माने एही प्रदीपर काम करबे नहीं से प्रदीप बुझाइबा ना ग्यारंटी अर्थात अनंत जीवन पाइबा जागा ठहरने प्रभु बुझाइबे कोई बुझाइबे कोटी बुझाइबे अनंत जीवन पाइबा जागा ठार जदी गुचाई देबे कोटी गुचाइबे बोली भाबा कथा कोटी गुचाइबे नरक आका केते लोक जीवन माने नहीं कि प्रभु गुचाई सरलेनी से मान जेते छटपटले भी आली अनंत जीवन पाई पारबे नहीं काहे ना काहे प्रदीप को रखी पारले प्रदीप होचे अनंत जीवन को भल रखी पारे अनंत जीवन दाग भागे प्रदीप दाग आले अनंत जीवन दाग से स्थानांतर गुच्छा बोला था से पाइबा अनंत जीवन रो हो आउ के पाई जीव से ताको स्थानांतर करा जीवन नको। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कोई बाकर नहीं होती से तो काहे के विषय को जानते बोल से सुनो। हालेलुया हालेलुया। देखो गुटे विषय को बाकी में जीवन प्रभु आ गुटे विषय आमे समस्त व्यवहार करूछु लेंबू को बेसी चिपुड़ले लेंबू को बेसी चिपुड़वा बेले पीता मते गोटे विषय को बडलो को थरे क्षमा देला परे दुई थर क्षमा देला परे तीन थर जदि भूल करबो कायटा हेबो कौन हेबो पिता हेबा गारंटी पिता जिसको प्रभु के पसंद करबे नहीं आमे पसंद करू तो कितने बेले से पसंद पितृ को बात आपा फू आज जीवन में जे दिदा गोल स्टोरी पापर वासना रे जते बेले थरे मनीष छाड़ी गला थरे जदि पापर वासना रे दाग थरे जदि गला ना आ क्षमा रे तू प्रभु थुक बाटे गारंटी एतेनु को लेखा आंबे अधिकार करू छ बांती को बांती आसी ना बांती कोला पर रापी खाया के जाइए वो
कला पर राफी खाइबा जाई हेबो कि कार गुण कार स्वभाव बाती कला पर मध्य अपन रहले उठी जे कि बाती को खाइबार गुण कार कुकुर हेले मते गुटे विषय को काई विषय कहछि सब जे प्रभु को पाइला परे अर्थात थरे दुई थर प्रभु थर आशीर्वाद क्षमा प्राप्त होला परे तीन थर को थरे दागोटी लागबो बोले प्रभु बाती करथिबे पुनर्बार खाइ दिबे ताता काटा अछि कुकुर स्वभाव अछि जे बाकी कुकुर स्वभाव मनुष्य स्वभाव ठार कुकुर स्वभाव अलगा और कुकुर पर प्रभु के भी पसंद करबे नहीं हालेलुया 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 काहे कि ना बाती कला जिसु को प्रभु के भी निज को पावे नहीं अर्थात पाप को फेंकी देला परे पाप को त्याग करला परे पाप को छाड़ी देला परे पाप को संपूर्ण भावरे लुप्त कला परे जे पुनर्बार फेरी लेउटी की जाउची এই শরীর পাই না কাকে বলো লোক মানে বুঝাউছে কিছু না নথিং ইজ শরীরের পাই না কা লোক মানে লোক বুঝাউছে তো ফেগলা পর যে যদি যাইছে না ক্ষমা নাই অর্থাৎ প্রভু গ্রহণ করবে নাই বলবার অর্থ জীবন পাই পারবো না জীবন অনন্ত জীবন রাজ্যরে অনন্ত জীবন পাই পারবো না যদি সে পাই পারবা এই প্রকার গোটে প্রস্তুত স্থান হচ্ছে এই প্রকার গোটে জায়গা আছে সেই জায়গা পাই পারবা সেই স্থান পাই পারবা সেই স্থান হচ্ছে নরক সেই স্থান হচ্ছে নরক হালেলুয়া হালেলুয়া নরক को काका काका डर नरक জায়গা को काका काका डर लाग भय लागुची भय सबके भय ना नरक को हम काहे डरुछु नरक जीवाके नरक वेदना तो के काहे जाना सेटा केबे नाई सरे तुई मोरे जीवी बोली भाभी तेरे यीशु जीवन नाई छाड़े ओके काहे कि नरक को डर को तो नरक को काहे कि हम भय करू नरक को काहे कि हम डरुछु अर्थ हां काहे कि डरुछु नरक रे यंत्रणा अछि कीड़ा अछंती पको अछंती साप अछि गंधक अछि दुर्गंध अछि विभिन्न प्रकार शिकुली अछि विभिन्न प्रकार वर्षा अछि विभिन्न प्रकार वेदना अछि विभिन्न प्रकार यंत्रणा अछि विभिन्न प्रकार कष्ट अछि कि नहीं हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अछि कि नहीं सेति पे आमी ए बाबा ए प्रकार भयंकर एक स्तर को के दिबे नरकर ना धरला बेलकु हमकु भय लागुची हालेलुया आदि में कमांडर रे हो विश्वास मान को ठारे हो पालक मान को ठारे हो लीडर मान को पाकरे हो विश्व मान को पाकरे हो जे कोनसी ए मुनि से देवदारी पृथ्वी रे जन्म नै थिबा व्यक्ति जे कोनसी लोक ठारे हो हेउना काई के आजि नरक को डरू नांती जानि चकिति डरू नांती अनेक लोग नरक विषय धरले डर भय किंतु आजि डरू नांती लोक माने पाप पर पाप भूल पर भूल अन्याय पर अन्याय हां चाली छी एमन कोई जीवा लोक हे साथी जीवा चलो गो कोन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीवा चालो बेथोलिहिमो बोला जागर की नरक को जीवा आसु तेणु गुटे विषय गुटे पद पर्व पाठ करबा तापर लेकिन समाप्त करिबी हालेलुया हालेलुया हितोपदेश के जण पढि दियो हितोपदेश 6 अध्याय 7 पद 8 पद टिके पढि दियो शीघ्र 6 अध्याय 27 28 हितोपदेश 6 27 28 हाँ केई जेबे अपना वक्षस्थल रे न्याय रखे केई जेबे अपना वक्षस्थल रे न्याय रखे तेबे ताहार वस्त्र कोन पड़ी जीव नाही तेबे ताहार वस्त्र पिंदरा ड्रेस कोन पड़ी जीव नाही की हां ओबा केई जेबे ज्वलंता अंगार ऊपर चले
ତେବେ ତାହାର ପାଦରେ କ'ଣ ଫଟକା ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଲେଖା ଗଲା ଜଣେ ମଣିଷ କେହି ଯିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗରା ଆଣିବ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗରା ଆଣିକି ନାଇକି ତାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ମୋଟ ବାନ୍ଧି ଯଦି ଡ୍ରେସରେ ଶାଢୀରେ ମୋଟ ବାନ୍ଧି ଯଦି ରଖିବ ବୋଲେ କଣ ହେବ ପଡି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗରାର ଯଦି ଖାଲି ପାଦରେ ଦେଇ ମାଡ଼ିବ ବୋଲେ କଣ ହେବ କଣ ଏଟା ଅଙ୍ଗରା ଅଳ୍ପ ଅଙ୍ଗରାରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଭୟ ଟିକେ ଅଙ୍ଗରାରେ ଯଦି ଡ୍ରେସ ଲାଗିଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ଛାଟି ଫିଟି ହେଇକି ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନର୍କ କେମିତି ଥିବ ନର୍କ କେମିତି ଥିବ ନର୍କର ସ୍ଥାନ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଦେଖ ଏଇ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜାଣି କରି ଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ ପଟାରେ ମୋଟ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଟା ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପୋଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ପାଦ ମାଣ୍ଡିକି ପାଦ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହେବ ଖରାପ ହେବ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଶରୀର କୁଳସିତ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଜୀବନରେ ଦାଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଆତ୍ମାରେ ନାଇକି ସେମାନେ ଦାଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଙ୍ଗାରରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି ଏ ଅଙ୍ଗାରରେ ନାଇକି ପାଦରେ ଚାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗଲେ ଧାପରେ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି ପାପ ନା ଏଇ ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ଭୟ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ବିଷୟ ଚାଲିଛି ଆଜି ପାପ ପରେ ପାପ ଯାହା ହେଲେ ହଉଛି ନା ପଡିଗଲେ ପଡିଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ କଣ କରିବି ବାନ୍ଧି ଆଜି ଲୋକ ପାପକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଧରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାପରେ ଆଉ ଅଧର୍ମରେ ଆଉ ଶରୀରକୁ କୁଳସିତ ଆଉ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି ଆଉ ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର ଦାଗ ବୋଲେ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ ମୋଟ କ୍ଷତି ତ ହେବ ନା ହେବ କି ନାଇଁ ହେବ ହାଲେଲୁୟା ହେବ କି ନାଇଁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଦେଖ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ଯେଡ଼େ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋ ଯେତେ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋ ଯେତିକି ବାଇବେଲ ପଢ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ତମେ ରୁହ ଟିକେ ମିଷ୍ଟିକ ଯଦି ତମର ଲାଇଫରୁ ବାହାରି ଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଦାଗ ଯଦି ତମ ଶରୀରରେ ବାଜିଗଲା ଟିକେ ଦାଗ ଟିକେ ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ନାକି ଅଶୁଚିର ଦାଗ ଟିକେ ଯଦି ତମ ଶରୀରରେ ଯଦି ବାଜିଲା ନା ସେଇ ଟିକେର ଦାଗ ନାକି ସବୁ ସାରା ଶରୀରକୁ କୁଳସିତ ସାରା ଶରୀରକୁ ଅପବିତ୍ର ସାରା ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପମୟ ନାକି କରିଦେବ ପାପମୟ କରିଦେବ କେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଏଠି ଆଣ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଠପା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଠପା ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା କିରୋସିନ ଆଣିକି ପକାଇ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଟଲି ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା କିରୋସିନ ଆଣିକି ସେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଜାଗାର ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଡୋପା କିରୋସିନ ସେଠି ପକା କଣ ହେବ ସେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ପାଣି ଏତେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବେଶୀ ହେଲା ଠିକ ସେମିତି ସେଇଟା ଯଦି ପରିଣତ କରିଦେବ ଆଉ କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ଠିକ ତମ ଟିକେ ଅଶୁଚି ଟିକେ ଶରୀରର ବାସ୍ନା ତୁମ ସାରା ଶରୀର ଜୀବନକୁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପଏଲ ବୋଲେ ଦେଶା ଭାଷାରେ କହୁଛି ରାନ୍ଧଲା ଭାତ ଶାଗ ଯେମିତି ଫୁସ୍କି ହେଇଯିବ ନା ଠିକ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ কোন স্বর্গ রাত্রে তুমি আনছ চাইব କହିବାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି।